أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ذا المن ولا يموت عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت دهر اللاتين ولا وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا إنك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مدرودا أو مقطرا علينا في رزقنا فامحو الله بفضلك في أم الكتاب شقاوتنا وحرمانا وضربنا وجدار رزقنا وأثبتنا إنك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بتجلي الأعظم في ليلة نصف من شهر شعبان المحرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرأ اصرف عنا من البلاء ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يا الله 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 يا ربي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum ajrun ya rabbana lakal shukru lil azim taqabbal wa awsi asabaqahu min al-ladin wa ma halal mustaqbala wa nasrana السلام وما تشهد هذه الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله بالشفين وقوة اعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه والمسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا مسدسين والكتب والابدان والعلماء العاملين بالمجاهدين بشكل والملائكه المقربين وسال عبد القادر جل المسلمين والمسلمين والمنافقين مما شرك الارض والمغرب في برها وبرها وسال ابانا واحمد وجدنا وجدنا ونفسنا استمعنا هامنا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اجعل مسألة ذلك مننا وسبب دور الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم 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 اجعل مسألة ذلك مننا وسبب دور الجنة يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا أرنا حق ورسولنا بطاعة وبدر ورسولنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bashiril mu'minina bima qaladin wa bashiril mu'minina wa qala yudhirul mu'minina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bashiril taqiyin bima qaladin fadhkuruni adhkurkum wadhkurullaha dhikran katsiran wa sabbihu bukratan wa ashiran walladhi yusalli alayhi wa yatajakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahiman tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa adalahum ajran kariman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin بشر الأمين بما قال الله لديه أني لا أضيع عملا أمرنكم من ذكر أو أنثى ومن عمل سيئة ولا يجزى مثل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون فيها بغير حساب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر الأوابين بما قال الله لديه وإنه كان للأوابين غفورا لهم من يشاءون إلى ربهم ذلك جزاء المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر التوابين بما قال الله لديه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المخلصين بما قال الله لديه ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مخلصين له الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المصلين بما قال الله لديه وأقم صلاتنا صلاة أهل الفجر عن المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على المصائب إن ذلك من حسب الأمور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المعصومين بما قال الله لديه واستغفر بالصبر والصلاة إن أهل الكتاب أهل العصيين الذين يدركون أنهم مولاكم وربهم وأنهم إليه راجعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ما ربنا خلقت بديلا حتى
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير وبشر الصابرين بمقام مما يوفى صبر اجره بخير سبليك أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الخالدين في مقام ولمن عرف مقام في جنة ومن عرف مقام ربي ولا نفسان الهوى ومن جنة هي المأوى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المتقين بمقام الله ورحمة وشهد كل شيء وصدقها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأيدينا يؤمنون والذين يتبعون رسول النبي الأمي فأولئك لهم جزاء بما عملوا وهم في غرفة آمنون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المحمدين بمقام الضالين وبشر المؤمنين الذين ذكر الله وجل قلوبهم وصابرين على ما صلى الله من الصلاة والمرجان ينفقون والذين يؤمنون ما دعوا قلوبهم واجبة وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يشاركون في هذه وهم سابقون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الصابرين بمقام الله وبشر الصابرين الذين يشهدون المصيبة وقال الله وإنا إليه راجعون وهم الفائزون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الكريم بمقام الله والكريم حيث والفين من الناس والله يحب المسلم فما أنفع وأسرى وأسره ولا أن الله اللهم إنه لا يحب الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المخبسين بمقام الله وعاصم من الله يحب المسلم ومن جاء بالحسنة فلا يسلم شرها ومن جاء بشيئة فلا يشيء إلا مثله ولا يظلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشير البشير المتصدقين بفضل الله وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون إن الله يعزي المتصدقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المنفقين بفضل الله وبما رزقنا ينفق وما ينفق من شيء والله يحب وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير السكين بفضل الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشر المبشر سيدنا بفضل الله وإذا سألك بدياني فإني قريب أجيب دعائي إذا دعت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الصالحين بفضل الله أن الأرض يرث عبادي الصالحون أولئك هم الخيرون والذين يعيشون في الأرض هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المرسلين بفضل الله من الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله عز وجل غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبشرين بفضل الله وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير الفائزين بفضل الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير سيدنا بفضل الله المال والبنون زينة الحياه الدنيا والبقيه الصالحات خير دار بك ثوابا وخير ابدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المؤمنين بفضل الله كنتم خير مخرجا للناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتؤمنون بالله والأمن أهل الكتاب لا كان خيرا لهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المستغفر بفضل الله ثم أورثنا الكتاب الذي أشركوا من الله إلى من ذلك نفسه من المتسد ومن شريك لخيره بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المذنبين بفضل الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المستغفرين بفضل الله ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر ويزيد له غفورا رحيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشرين بالمقربين بفضل الله إن الذين سبقوا لهم من الحسنى أولئك أنهم مبعدون لا يسمعون حسيسا وفيما اشتهت أنفسهم خالدا لا يزولهم الفسق والكبر وتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المسلمين بفضل الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمحسنين والمحسنات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذكرين والمحافظين والذكرات والمغفرات والمغفرات والجنة وأن ليس من شر لما شاء وأن شر وسويها ثم يجزى الجزاء الأوفى. اللهم صل عليه صلاة تسلم بها الصدور وتحفظ بها الأمور وتنكسر بها الصدور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. اللهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام عليكم اللهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ila rasulil Nabi Nabi Umar wa Usman wa Ali wa ila wajhi sahabat Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah bin Abbas bin Abbas bin Muhammad bin Muhammad tas syahid yang baru Rasul yang qul wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli bait Nabi Muhammad Sayyidina Sayyidina Muhammad al-Badri Sayyidina Jafar as-Sadiq Sayyidina Syahban al-Jalil Sayyidina Yasin Sayyidina Rasul al-Khalid wa ila arwah Sayyidina Khadijah al-Qurashi Aminah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha Sayyidina Muhammad Sayyidina Nabi Sayyidina Rasulih wa quluhi wa ila arwah Imam Ali bin Abi Thalib wa ila arwah Habib Ali Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib Habib Husain bin Ali Sayyidina Nabi Rasulih wa quluhi wa ila arwah Habib Bakar Muhammad Sayyidina Ali bin Muhammad Sayyidina Rasulullah dari alladhi mujibban syai'an min masyayikh al-syai'in wa rasulih wa quluhi wa ila arwah Habib Ahmad bin Zain al-Khamsi Sayyid al-Khatta wa rasulih wa quluhi wa ila arwah Abu Bakar bin Zaid bin Arwah Habib Talib al-Qur'an wa qad rasulullah wa anta sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah Muhammad Muhammad Abi Soleh bin Abdullah bin Soleh bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah hatta wa ila arwah Habib Muhammad bin Abdullah Rasulullah wa ila arwah Habib Muhammad bin Abdullah hatta al-Husain bin Muhammad bin Abdullah hatta Rasulullah wa ila arwah Majid bin Abi Muhammad al-Qasim bin Muhammad al-Syariyah wa baraka Syarifah bin Jalal Syarifah bin Jalal Syarifah Fatma bin Abdul Salih Syarifah Syarifah Ali bin Muhammad Rasulullah wa rasulihi wa quluhi wa ila arwah ولا في هذا المقام هذا في هذا المقام شاء الله وإلى أرواح حضرة الشيخ الجاسم مجرد dan berkata kita sendiri makmur fi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah yang mungkin Haji Muhammad Abdul Qadir ketepat wa tawasul wa ila arwah yang sudah mewajib berbagi dengan Haji kepada Allah Muhammad wa ila arwah Abdul Karim wa ila arwah Syekh wal bakalan mentari wa ila arwah Abdul Karim Abdul Manaf ikan hati wa rasulihi wa quluhi wa ila arwah Badr bin Kalam sallallahu alaihi wasallam wa khususan Sumailah ruh sebutkan namanya keluarga dan jenengan ورسلهم وفروعهم وإلى أرواحهم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة ويدعو علينا من بارك فيهم وأسرارهم وأموالهم وأولادهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا صادئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو العليم الحي الشهيد والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البر المشاور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا
السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. يا لطيف لم تزل والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله تائبنا إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اغفر لنا ذنوبنا والمسيلة يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ولا ما كسبت ربنا لا تحمل مشكلة ربنا ولا تحمل علينا شرك كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا بأرضنا وبنا وما نحن ولا نوصلنا من القوم الكافرين الفاتحة للمشيرين وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يمد الجاد في الجنة ويرفعنا بأسرار الممالك وعلومه في الدنيا والآخرة ويجعلنا المسلمين ويرزقنا محبته وينفعنا به في خير والرزق وفي بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الفاتح إلا بشير وحسبك اللهم من شر إلا بشير الشهد الأرض فقير محمد محمد من عبد الله رسول الله أن الله يمد الجاد في الجنة ويدل عليهم أجمعين أن الله يغفر لنا ويرحمنا ويمد الجاد في الجنة ويرفعنا بشرور الأموال وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة وعشية وحبيب وبركة وصول وناظر والمعتاز للمبارك الأنسان المقاس سبيل العشرين وعليه بالأرض الأكبر وصل بين الحق عند الرحمة بن الأوطاس سبيل الحق وسلم بين الأوطاس وإخصار يسوي الرجال كرام عبد الله وصالح من عبد الرحمن وطاس بين الرحيم الحج عليه بن السلطاس بين الحج أحمد بن السلطاس وأصول وقريبة والكوك على مجمعين أرض الله يد الأخبر الحج بين درجات في الجنة ويقول بأسرار المال قولهم بملك حد في تلك الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفتى الويور وصد وصرف للراشدين وإلى الوالدين والسخيرة وذوق علينا وعلى أجمع السبيل والفاتحة للتاب من المسلمين والمسلمات. أرض الله يبلغ الحق وإلى درجات في الجنة وإذا على الأصوات والبارين ومؤمنين فبركة ذكر الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالمولى من يكون الصيام والقول والصالحات والظاهر وباطنا في ذمة الدنيا والآخرة. ذابتنا كيش كلمة كل خير لنا ولوالدينا مولانا وعبادنا وشيخنا بيدهم وعلى الدعاء وعلى المدن وإلى قربنا وقبائل وعلى الغداء والقطرات والإله والموت على الإسلام والدين والإله ولا امتحان حق سيدنا ولا تأتنا وعلى الدنيا الصالحة ولا عرضنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلال وجهك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدعياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي فقر وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب على القدرة بالجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول وتم بالرسول وبحضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sampai pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Pada malam hari ini kita bisa memperingati daripada kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Yang dimana malam ini malam Jumat. Malam Jumat itu ketika untuk berdoa itu mustajab berdoa. Terlebih lagi ditambah dengan malam ini malam nisfu Sya'ban. Makanya kebiasaan para salafus saleh kita Syahadah al-Ba'alawi atau Alawiyin atau para habaib dahulu itu menjelang daripada malam nisfu Sya'ban berlomba-lomba saling memohon maaf, saling meminta maaf, saling mengutarakan daripada hatinya bila selama perkenalan ini baik kepada hadirin Allah, keluarga, istri dengan suami, suami dengan istri, anak dengan bapak ibunya, dengan kaum muslimin, muslimat, saudara seiman seislam kita. Jika kita selama 1 tahun ini melakukan kesalahan, perbuatan, ucapan baik yang diketahui atau tidak yang menimbulkan daripada dosa, maka kebiasaan daripada kaum solihin, ulama-ulama dahulu Syahadah Ba'alawi itu mendahulukan meminta maaf pada keluarga dan lain sebagainya. Kenapa? Ulama-ulama salafus saleh kita, para habaib, khususnya di malam nisfu Sya'ban atau menjelang daripada malam nisfu Sya'ban dan menjelang daripada bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba meminta maaf. Karena di antara keutamaan yang seperti dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, di antara keutamaan bulan Sya'ban yang dimana di situ ada malam yang mulia, malam yang agung, yang dimana kata Syekh Abdul Qadir Jailani, malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun setelah itu ada malam yang dimana keutamaannya, fadilahnya sangat besar. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tak bacakan. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani, Lailatul nisfi Sya'ban min Sya'ban hiya afdalul layali ba'da lailah. Itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ada maqalah atau kalam daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling utama setelah daripada malam ba'da Lailatul Qadar atau setelah daripada malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang malam nisfu Sya'ban yang digunakan untuk ketaatan, digunakan untuk banyak amal soleh, digunakan untuk perbanyak sedekah,
perbanyak melakukan sholat sunnah malam, perbanyak melakukan zikir tasbih, tahmid, istighfar, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan terlebih lagi pada maghrib tadi kita membaca yasin daripada yasin yang dibaca 3 kali diawali dengan suratul fatihah. Afdolnya pada maghrib, namun karena ini rutinannya dimulai pada isya, insya Allah kita juga mendapat daripada keberkahan para wali-wali kita, daripada ulama-ulama soleh kita yang menganjurkan pada maghrib membaca surat yasin 3 kali dan membaca daripada doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebenarnya sebanyak 2375 kali. Namun kita pangkas menjadi 33 kali. Yang terpenting kita sudah mengamalkan daripada amalan-amalan salafun soleh atau ulama-ulama kita terdahulu. Insya Allah mendapatkan keberkahan pada malam ini, baik yang mendengarkan bacaan surat yasin, al-fatihah, baik yang membaca ataupun yang tidak membaca, insya Allah mendapatkan keberkahan karena dari besarnya niat kita untuk memuliakan datangnya malam nisfu Sya'ban, yang dimana malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Syekh Abdul Jilani mengatakan itu malam Lailatul Qadar itu malam yang agung, malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun ada malam yang mulia lagi selain daripada malam Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban ini biar jenengan paham kenapa orang melakukan sholat tasbih di masjid, di rumah, ya 4 rakaat sholat tasbih, 4 rakaat sholat sunnah, merayakan daripada malam nisfu Sya'ban itu hukumnya bagi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Itu yang dilakukan para ulama-ulama kita dahulu. Dengan apa dirayakannya? Dengan sholat sunnah, qiyamul lail, sholat sunnah, tasbih, istighfar, banyak istighfar, sedekah, berbaca tilawatil Al-Quran, ya, membaca daripada Al-Quran, berbanyak sholawat, berbanyak amal-amal yang baik di malam ini. Kenapa kita lakukan itu semua? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah itu memandang daripada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah itu mengobrol, Allah memberikan daripada ampunan dari segala dosa dan salah kita selama 1 tahun ini. Tujuannya apa? Agar kita masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang terlepas daripada dosa-dosa yang membelenggu diri kita. Maka di malam ini Allah mengobrol, Allah memberikan maghfirah, ampunan yang sangat luas dan sangat besar kepada hambanya. Siapa mereka? Umat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita melihat hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu mengatakan banyak sekali. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Hibban, beliau berkata hadis ini sahih, yang mengatakan Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan ada 4 imam yang berbunyi seperti ini. An Aisyah qalat faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fakharajtu fa idza huwa bil baqi faqala ukunta akhafina anna yakhifallahu alaihi wa rasuluhu. Qultu ya Rasulullah inni danantu annaka utaita ba'da nisya'ika faqala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila syama'i dunya wa yaghfiru li aqsara min adadi sya'ri qadani kilabi. Jadi hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku kehilangan Rasulullah SAW. Pada suatu malam aku kehilangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi Al-Gharqad. Ya, di pemakaman Baqi itu pemakaman khusus ya, nggak sembarang orang itu bisa dimakamkan di situ. Paham ya? Di Makla itu banyak sekali sana pemakaman mulia yang dimana situ pemakaman ada para sahabat Nabi, ada istri Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri baginda Nabi.
Itu di situ. Dan Nabi malam-malam tidak ada. Aisyah mencari istrinya. Di mana ternyata Nabi ada di makam Baqi. Lantas Nabi Muhammad SAW berdoa bersabda, apakah kau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyia-nyiakanmu? Kemudian berkata, tidak wahai Rasulullah. Sungguh aku telah mengira engkau telah mendatangi sebagian istri-istrimu. Maksudnya Nabi mengatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah takut khawatir Nabi ini keluar malam kirain datangi istri-istri yang lain. Akhirnya Nabi mengatakan, kamu khawatir kepada Allah dan khawatir akan Rasulnya. Tidak mungkin saya keluar tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dari Nabi, baik ucapan berbalik itu datangnya dari Allah, ingat itu. Makanya Nabi itu pasti benar. Kita harus yakin. Beda dengan kita, kadang benar, kadang salah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu menyeru hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Menyeru kenapa? Agar apa? Mengambil daripada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Itu kata Nabi. Hadis daripada di mana kita sunat atau memperbanyak amal soleh di malam nisfu Sya'ban. Allah itu menyeru pada hamba-hambanya, yang ingin dapat ampunan dariku, perbanyak amal soleh ini pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Dengan berzikir, istighfar, tasbih, tahmid, tilawat Al-Quran, sholat tasbih, sholat malam, sedekah, dan lain sebagainya. Agar apa? Kita mendapatkan daripada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, ampunannya Allah itu yang diberikan untuk hamba-hambanya, umat baginda Nabi, itu lebih banyak daripada bulu domba. Kamu bisa nggak hitung itu? Bulune wedhus bisa dihitung? Akeh mana? Oke. Bayangkan per helai, per butir bulu yang ada pada domba itu kan sangat banyak sekali, jumlahnya jutaan atau miliar. Jadi hitung satu-satu saja bulu itu. Namun kata Nabi, ampunan Allah melebihi daripada banyaknya bulu yang ada pada domba. Saking banyaknya domba itu, ya, kalau kita hitung tidak akan mungkin bisa. Lah Allah lebih daripada domba Bani Kilab. Maksudnya di Bani Kilab itu kebanyakan mayoritas orang itu mengambil daripada kulit domba, bulu domba untuk jadikan mantel dan lain sebagainya. Pekerjaan Bani Kilab menternak daripada domba. Makanya pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Nabi kalau ingin, zaman Nabi pas zaman Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab itu kan pernah terjadi keringan motor. Kayak ada ulama-ulama yang mengatakan ini corona itu sudah ada pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Wabah ta'un, ta'un. Di mana Sayyidina Umar mengatakan jangan kau pergi ke suatu negara atau daerah yang dimana di situ terjadi atau terjadi wabah. Dan orang yang sudah di negara atau daerah tersebut ada wabah jangan keluar daripada tempat dia tinggal. Akhirnya ini memang Sayyidina Umar bin Khattab memanggil daripada Sayyidina Utsman bin Affan untuk membeli daripada domba-domba yang ada pada Bani Kilab untuk diambil susunya. Kering minumnya susu, susah aja, ya, karena terkenal kualitas domba-domba Bani Kilab itu sangat baik atau bagus. Dan domba-domba yang ada pada Bani Kilab itu gerombolan atau ternak domba terbesar di Jazirah. Paham ya? Contohnya gini, ini terkenalnya apa? Paling banyak di Jazirah pada waktu itu. Terus ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban wa qumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fi hadhihi al-qurubi syamsi
ila sama'i dunya fayaqul ala min mustaghfirin li faghfir lahu ala mustarriqan farzuqhu ala mubtala fa'afiyata ala kada hatta yatluhal fajr. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila malam nisfu Sya'ban itu tiba, maka sholatlah pada malam itu. Sholatlah pada malam itu. Sholat apa, Bib? Sholat sunnah. Apa sholat tasbih? Atau sholat sunnah saja, terserah. Ya, apa sholat tahajud? Intinya sholat qiyamul lail itu sholat yang dikerjakan pada malam hari. Makanya sholat tarawih, sholat witir itu ikutnya sholat qiyamul lail. Kenapa kita diperintahkan baginda Nabi yang dikatakan Sayyidina Ali sholat sunnah pada malam hari ketika malam nisfu Sya'ban? Ya, karena di situ banyak daripada turun apa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kata Nabi Muhammad SAW, siangnya itu kita berpuasa. Makanya ada hadis, ada perkataan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ia tidak berpuasa. Namun Nabi ketika di bulan Sya'ban, Nabi berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Maksudnya gimana? Nabi datangnya bulan Sya'ban dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban menjelang Ramadan, Nabi berpuasa penuh. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Karena saya ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya ingin dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Sya'ban ini. Saya berpuasa menahan lapar, menahan dahaga, dan menahan-nahan daripada nafsu dan syahwat. Itu kata Nabi. Ingin bulan Sya'ban sedurunge mancing bulan Ramadan, yang dilatih bulan Sya'ban puasa penuh, dan Allah mulainya lagi puasa. Dia mengatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidina Ali juga mengatakan kalau datang malam nisfu Sya'ban maka malamnya itu sholat. Karena Allah itu menyeru hambanya di saat tenggelamnya matahari, yaitu dari maghrib tenggelamnya matahari ya. Lalu Allah berfirman, adakah yang meminta ampunan kepadaku? Kata Allah, niscaya jika ada seorang hamba yang meminta ampunan kepadaku dari terbenamnya matahari malam nisfu Sya'ban, ya, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Nih, nanti ini nyambung. Kenapa saya dari awal? Nanti kalau mau baca surat Yasin Al-Fatihah kita termasuk kita niatnya seperti ini. Surat Yasin pertama, terus membaca surat Yasin kedua kita meniatkan seperti ini, dan surat Yasin yang ketiga kita membacanya niatnya seperti ini. Ini hanya pada hadis baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kata Allah, terbenamnya matahari berarti waktu maghrib ini. Ya, kan pada maghrib itu baca surat Yasin, maka tadi itu sholat pun situ. Pada baca surat Yasin ada yang dilanjut sholat tasbih. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang malamnya sholat atau malamnya itu meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Malamnya kapan? Dari terbenamnya matahari. Ya. Dan kata Allah, jika ada yang meminta rezeki kepadaku, niscaya aku akan berikan rezeki. Makanya yang kedua, Pak, minta rezeki yang halal, yang barokah, minta anak yang soleh, soleha, istri yang soleha, suami yang soleh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari niat yang kedua ya, jadi niat kedua kan kita seperti itu. Niat pertama minta apa? Ampunan kan dari Allah. Yang kedua minta rezeki. Nah, lalu kata Sayyidina Ali, yang ketiga, siapa yang meminta daripada kesehatan, siapa yang sakit dan minta disembuhkan kepada aku, niscaya aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian? Maksudnya kata Allah ya. Di mana Allah? Kata Allah, ning ono sing njaluk rezeki karo aku tak ndai rezeki. Ning ono sing njaluk ampunan karo aku tak ndai ampunan. Ning ono sing njaluk sehat karo aku tak ndai sehat. Sing kriyan njaluk rezeki tak sempurna. Kata Allah, apakah ada? Ya, apakah ada doa yang dimana saya langsung memberi kepada seorang hamba di waktu-waktu itu? Paham ya? Ada nggak sembarang waktu, kan ada waktu-waktu mustajabnya doa itu dijabah. Benar.
ketika turun hujan, ketika di depan Ka'bah, terus ketika dizalimi, terus ketika berpuasa, terus ketika berbuka kan. Nah, itu waktu-waktu di antara mustajabnya doa. Terus ketika malam Jumat atau hari Jumat, itulah yang doa-doa yang mustajab itu di waktu-waktu itu. Makanya ada waktu-waktu mustajabnya doa. Cepat sampai kepada Allah, cepat diijabah. Syaratnya ikhlas dan ya. Kata Allah, Allah akan mengabulkan segala hajat hambanya yang memohon pada waktu itu. Waktu itu apa? Waktu malam Sya'ban. Terus hadis yang ketiga ini yang menyangkut daripada kemuliaan malam Sya'ban. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim. Al-Imam Abu Nu'aim. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim. An Mu'adz bin Jabal an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. An Mu'adz bin Jabal an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqi illa musyrik aw musyahid. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya. Makhluk di sini siapa? Makhluk kan banyak ya. Dikhususkan para manusia ini. Dan dikhususkan lagi umat baginda Nabi. Allah pada malam Sya'ban melihat kepada makhluknya, yaitu manusia umat baginda Nabi. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya. Allah memberikan ampunan seluruh makhluknya. Allah memberikan ampunan seluruh makhluknya. Terus bagaimana maksudnya? Berarti orang yang tidak meminta ampun kepada Allah apakah diberi ampunan? Tidak. Makanya kan sungguh rugi. Ingin tahu orang yang rugi dan orang yang sial? Nah, kasih tahu nih. Siapa orang yang rugi dan siapa orang yang sial? Mereka yang datangnya musim hujan sawahnya kering. Mereka yang datangnya musim hujan sumurnya kering dan ngeluarin air. Sial kayak itu. Rugi kayak itu. Rugi. Musim hujan sumurnya kering. Buat juga bisa menginum orang bisa. Muai kelambi orang bisa. Mubahnya nak kuat. Wong sing sial dan wong sing rugi. Mereka yang datang daripada musim hujan penghujan kok sawahnya kering, kebunnya kering, sumurnya kering, mau minum susah, mau mandi susah, mau cuci baju susah. Itu orang yang sial. Orang yang sial dan orang yang rugi. Sama kayak orang yang datangnya malam Sya'ban, namun di dalam hatinya masih mempunyai rasa benci, dendam kepada saudaranya sama muslim. Dan datangnya bulan Sya'ban, datangnya malam nisfu Sya'ban, ia tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah. Dia tidak memperbanyak amal soleh, tidak meminta maaf dan tidak meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah serugi-ruginya orang yang mau datangnya bulan Ramadan, namun dia dikasih kesempatan di satu malam nisfu Sya'ban, namun tidak bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak wong duwe sawah dia di bayuran di penak di keringan derek kekeringan. Wong dagang-dagangan di payu gabe puasa sampai siji jelah itu rugi. Maka dengan adanya hadir di majelis seperti ini, jenengan akan tahu keutamaan kemuliaan malam Sya'ban, apa yang harus dilakukan. Dan nanti di tahun-tahun depan jika engkau masih hidup, masih sehat, berikan waktu untuk hidup, maka ilmu yang saya sampaikan kapan waktunya insya Allah akan manfaat untuk saya dan untuk semua. Tanpa harus diperintah, tanpa harus diberi kajian, antum dengan sendirinya datangnya malam Sya'ban, datangnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, malam Sya'ban sampai bulan Ramadan, mengamalkan daripada ilmu yang didapat di majelis ini. Dan sampai nanti saya setelah meninggal pun seperti itu. Iya, ya nanti ada penerus saya siapa? Allah anak sholat. Jadi kata Sayyidina Ali seperti itu.
Dan hadis yang terakhir ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali mereka yang bersekutu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa musyrik. Malam nisfu Sya'ban menerima kau. Jadi niatnya benar niat doa tahlilnya saya terang kembali. Niatnya cukup lemah makom berkah. Astagfirullah. Karena toriko sebenarnya jalan-jalan menuju Nabi dan Allah itu masing-masing bro. Ada yang meyakini malam Sya'ban doa di masjid, doa di majelis atau beribadah sendiri. Tip afdolnya malam Sya'ban itu kita melakukan amaliannya jamaah atau sendiri. Boleh sendiri, ini juga hukumnya sunnah jenengan murid-murid malam itu Sya'ban dan amal soleh. Apa nama apa sing salah mereka yang tidak mengikuti toriko atau tidak mengikuti anjuran para ulama-ulama. Ada gini para habaib malam Sya'ban ke Makkah. Dan saya yakin ada mereka yang ambulan yang ibu-ibu. Jadi dia akan mengaitkan daripada suatu waktu yang katanya mulia, namun dengan jalannya kurang pas. Paham ya? Ya kayak contohnya bulan Ramadan, kita kan untuk bulannya Al-Quran, kita malah maulidan. Asal walaupun sholawatan Nabi kan, sholawatan tetap jalan tapi akhir baca Quran. Ditambah niatnya orang benar, aduh diulis kerusak kemuliaan malam Sya'ban dan lain sebagainya. Makanya toriko menuju Allah dan Nabi itu harus jelas pada sanad itu. Kalau enggak ada beri. Ya. Contohnya gini. Contohnya tahun baru malam tahun baru disyariatkan dalam Islam itu kita boleh meniup trompet dan sama seperti yang Yahudi, menyalakan kembang api lagi seperti sama orang Majusi, membunyikan lonceng tadi seperti orang Nasrani. Kenapa tujuannya? Itu toriko kita para habaib. Kamu boleh dosa nggak dosa, tapi apa dari itu lambat laun kau akan masuk ke dalam kebiasaan mereka. Hatimu akan berubah, niatmu akan berubah. Makanya nanti mewanti-wanti. Habaib lagi kita mewanti-wanti. Malam tahun baru bukan digunakan untuk pesta foya, ya hura-hura, namun untuk berzikir kepada Allah. Makanya di situ malam tahun baru banyak orang-orang yang ghaflah, orang yang lalai. Nah kita jangan lalai. Nah, kan gitu. Nah, makanya itu tarikat jalan. Kita beribadah kepada Allah harus ada tuntutan, harus ada sanad keilmuan yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ada yang dimana di bulan Sya'ban sudah tahu diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya sampai selesai kata ayat, namun tidak berbanyak sholawat. Sudah dikasih malam yang di mana malam itu mulia, setelah malam daripada malam Lailatul Qadar dan malam yang mulia yaitu malam Sya'ban. Namun tidak digunakan untuk melakukan banyak ketaatan, tidak meminta ampun atau pertobatan nasuha. Baiknya orang di dosa, orang mungkin orang di dosa belum. Siapa sih ngomong aku di dosa deh? Nyoning tobat mundur di kapal maksiat apa? Wong sing ora taubat malah wong sing disingiti Allah. Kenapa? Seakan-akan tidak butuh Allah. Makanya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Orang yang memberi maaf dan orang yang meminta maaf itu yang lebih afdal, bukan orang yang memberi maaf, tapi orang yang mau mendahulukan meminta maaf. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, kamu kalau bertemu dengan saudaramu di suatu majelis dengan keluarga, itu kamu duluan mana yang meminta maaf, jangan kamu memberi maaf, karena orang meminta maaf dahulu itu susah itu. Makanya saya sering amalkan itu, ngapunten ya, pasti saya tidak akan melepaskan dua kalimat ini setelah pertemuan dengan seorang. Matur nuwun sangat, jazakallahu khair, tabarakallah, ya, ataupun apa, terima kasih banyak, dan pasti ngapunten, maaf ya, sepele.
Tapi di antara jalan kita untuk bisa menentukan daripada rasa aku kita, ya melatih daripada sifat rendah hati, sering mengucapkan terima kasih walaupun tidak dikasih hadiah, dan sering mengucapkan maaf atau afwan atau alafun. Beri maaf, coba minta maaf. Kon yang salah kon salah. Susah nih. Gengsi ya. Wah, ini yang maaf di sini udah ini yang sing salah. Nah, iya, seperti itu. Kalau saya minta maaf, nanti saya dikatakan nggak punya harga diri. Orang itu masih tinggi harga diri kita. Harga diri boleh kita jaga marwah, marwah Islam, marwah baginda Nabi Muhammad, marwah agama kita, marwah ilmu kita, ya marwah keluarga kita. Namun atas dasar kebenaran, kalau atas dasar nafsu ya tidak, ya jual mahal. Orang jual mahal. Ya dijual orang mahal, orang itu dijual orang kayu, dijual mahal ya. Kambing harus zikir ya. Kambing kan bahasa Yasin. Mungkin orang lambing tekapnya orang karena hendak Allah. Mungkin orang lembing teka maring majelis itu karena lembingnya sendiri. Yang menciptakan lembing Allah, yang menggerakkan lembing Allah, yang sampai daripada lembing di rumah ini, di majelis ini Allah. Cuma kita tidak tahu bahasa binatang. Majelis itu kan bahkan batu-batu itu yang kita lihat mati, ikan-ikan yang ada di lautan, makhluk-makhluknya Allah kan beristighfar, berzikir kepada Allah setiap harinya itu. Terlebih lagi dalam majelis-majelis yang di dalamnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat. Cuma kita kan nggak tahu bahasanya lembing. Bahasa lembing beng. Makanya di sana nggak lembing. Sekali-kali nyalakan aja lembing. Yang heran bisa nyalakan kayak apa? Kemana nafsu? Kesandung bisa lama masuk. Ada kesandung asli sekali kan. Kesandung asli sekali kan. Silakan tantang. Rakyat saya silakan tantang. Makanya orang yang balik pergi di malam Syaban dia tidak memohon ampun kepada Allah, sedangkan Allah memberikan obrolan pengampunan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan menurut Imam Syafi'i juga mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah berkata tentang malam Nisfu Syaban, itu tepatnya di bulan Syaban, yang dimana malam Nisfu Syaban itu malam dimana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah dan pasti akan dijawab oleh Allah. Seperti apa malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Jumat, dan diantaranya malam 1 Rajab, dan diantaranya juga malam Nisfu Syaban. Dan di malam ini jenengan berdoa dalam hati. Jadi saya doanya sekarang dalam hati saja dia. Kenapa? Kamu berada di tempat yang baik. Kamu berada di Raudhatul Jannah. Iya. Yang dimana majelis ilmu itu malaikat mengepakkan sayapnya mengelilingi daripada majelis ilmu tersebut. Beristighfar. Jika malaikat beristighfar kepada Allah, tandanya istighfar malaikat itu maknanya ampunan bagi orang yang busuk di majelis ilmu. Jadi malaikat memohonkan ampun kepada jenengan sekalian yang malam ini duduk di majelis ilmu di bulan yang agung, di malam yang mulia, malam Syaban. Makanya niatnya itu perbanyak yang baik. Minta sama Allah malam ini, dengarkan saya kajian dengan niat. Ya Allah,
Jadikanlah keluarga Al-Qursi sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Itu dari yang hadis ya Allah, yang sebagai rumah ya Allah, yang ada di ruang cerdas ya Allah, ada yang masih manfaat ya Allah, anaknya yang soleh solehan, jadi yang soleh solehan ya Allah, lanangnya yang sinotop balik, yang balik, buat duit sekarang ya Allah, ya gue goreng entek 500 kilo ya Allah. Jalan karo Allah kan maha besar, jalan sama Allah. Ya Allah ladanya balikan dia entek goreng 1 kilo 500 kilo. Jalan akeh Tuhan Allah nanti nah 500 pun jadi kebelitik ya. 100 kilo bela ya. Kayak gitu. Jadi minta sama Allah pada malam Syaban. Karena ini malam mustajabnya doa seperti malam Idul Fitri, malam Jumat, malam Idul Adha, dan malam Syawal. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 itu nanti di situ ya Nabi pernah mengatakan bahwasanya di situ dijelaskan yang dimana ada hadis baginda Nabi yang saya lupa ini bunyinya gini, di malam Syaban walaupun catatan amal kita disetorkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada malaikat rakib mencatat baik dan namun dalam 1 tahun itu ada malam yang dimana malam itu perubahan daripada takdir manusia. Ya, Allah akan merubah catatan nasib seorang manusia pada malam yang susah, dan Allah pun akan menerima setoran amal kita di malam ini. Makanya ini alhamdulillah saya mau ngajar, kamu mau hadiah, otomatis kan malaikat nih karena nyatat apa kebaikan kan. Nah, 1 terus kita kan punya niat kan urusan dunia dan urusan akhirat. Masing-masing lah niatnya, urusan dunia apa, urusan akhirat apa, masing-masing pribadi nafsi-nafsi ya, sendiri-sendiri. Berarti malaikat kan sudah mencatat itu. Lah kita di lauhul mahfuz catatan nasib kita, rezeki kita miskin. Jenengan saya takdirnya jadi melarat. Jadi melarat contoh. Si maning-maning utang maning-maning utang maning-maning bolak-balik ini ke ya, dari lubang tutup lubang, dari lubang maning tutup lubang. Lauhul mahfuz seperti itu, sudah ditulis seperti itu. Catatan takdir manusia. Apa malam Syaban seperti ini? Di dalam doa kan otomatis. Yang tadi baca surat Yasin diawali dengan apa untuk dunia dan akhirat. Yang kita sudah ditakdirkan hidup dalam kesusahan dalam urusan dunia ya, ataupun ditakdirkan kesusahan dalam urusan akhirat. Namun dengan adanya malam ini kita melakukan seperti ini, itu catatan tersebut yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Mana jaluk doa kalau Allah jadi wong sugih. Tapi sing barokah sing manfaat, sing maslahat. Ya, yang hartanya bisa digunakan untuk menegakkan agama Allah. Artinya digunakan untuk infak, zakat, sedekah, membantu daripada kaum fakir miskin dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Doa minta kaya boleh, tapi sih manfaat. Aja minta miskin, tapi harus manfaat. Miskin harus manfaat. Walaupun nanti orang kaya dan orang miskin itu, ada orang kaya dermawan dan ada orang miskin tidak dermawan, tapi mau menerima takdir ketetapannya dengan kemiskinannya, maka yang dahulu langsung itu miskin. Orang kaya yang dermawan, loman, suka memberi dengan orang yang miskin. Ini dalam kitab Nashul Ibad ya, Ibnu Hajar Asqalani ya, dalam kitab mengatakan
orang kaya yang dermawan dan orang miskin yang mau menerima ketetapan Allah dengan kekurangannya itu ikhlas maksudnya. Maka ketika masuk surga yang lebih dahulu orang miskin yang ikhlas dengan hatinya, baru orang kaya yang dermawan. Paham? Jenengan apa milih sini? Milih sini bu. Nah pintar. Mudah-mudahan ada orang kaya yang dermawan ya. Dermawannya Mama-ibu berarti miliaran ya Mama-ibu. Jadi takoni wong amal wis penting ikhlas bi. Cuil kok ikhlas daripada kau ikhlas. Iya dul ini kowe miliaran. Mewah nyumbang majelis, nyumbang musola, mengayu perak. Ngomong seperti istiqomah. Ngelo. Oh, dalilnya gitu. Orang hidup itu banyak mencari dalil-dalil untuk membenarkan dirinya sendiri. Makanya nanti ketika mati, kau tidak akan bisa mencari dalil atau mencari dalil-dalil untuk membenarkan diri sendiri, itu nggak bisa. Tapi selama hidup kan orang bisa cari ya dalil-dalil. Semarin sesuai baik kelas, ya tidak. Makanya itu ada zakat mal kan, berapa persen dari yang kita punya itu ditentukan itu miliaran naik itu mangayu jadi ini sebenarnya istiqomah berarti kita mangayu ya itu orang pas. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu di Lauhul Mahfuz yang kita sudah takdirkan contoh jadi orang miskin, contoh susah di akhiratnya. Dengan malam ini kita menghidupkan mengikuti sunnah baginda Nabi, banyak amal, banyak ketaatan kepada Allah, banyak baca Al-Quran, zikir, sholawat, sedekah dan lain sebagainya. Nanti catatan itu bisa Allah rubah berkat apa? Berkat dan usaha ikhtiar kita menghidupkan, menghormati malam minggu Sya'ban. Paham ya? Namanya sayang. Mungkin orang ngerti yang misuh orang 20 tahun larat baik. Lagi ya mau malam minggu Sya'ban ya. Gerakan sampai niatnya singatin, amal soleh. Sama ngerti ya, ketika dicatat catatan itu distorkan oleh Allah, ya berupa pahala, keberkahan buat antum, dan yang di Lauhul Mahfuz yang tadinya miskin jadikan ganti ya. Karena usahanya kemuliaan malam minggu Sya'ban, tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tak rubah, tak iya. Nah, terima seneng kan? Yang mana masih niat? Ini mau betul kan gimana? Konsumsi mobil Alphard loro, rumah telu, tanah 30 hektar. Satu gitu ya dong. Iya jadi bocahnya masuk dia, sungan dolan. Semua dia kan bisa. Mungkin bu. Esok sempat ketemu apa cuma ketemu penyimak cuma ketemu makanya mulai usaha coba aja yang gede-gede tutupan tujuannya apa? Melang ngomong dolar soalnya dolar kita kan biji makanya racunnya dulu gue inget yang mau dibeli kan mau si beli si rumah ya latar gue parkir dulu. Waduh, tahu tuh lebih dari digawe rancang gue latar, dilarang parkir mobil motor di sini. Padahal bola tuh, gaya berubah, gue masyarakat gue melanggar tempat sampah orang tutup, buruk, gue wong sing ngelit. Mane naruh berbangnya dilarang parkir di sini. Ya macam lalu gerbang ngarep gerbang dan orang bisa lewat dengan mobil atau motor. Tapi ini anak wong cilik dolanan nang mana aja. Dilarang naik-naik mainan di pagar. Kayaknya ini yang pelit. Wong pelit begitu. Umai rapet-rapet. Iya, jelas sih. Jadi wong pelit kantor kok. Rumahnya bukan 24 jam untuk siapa saja. Wong sing gelem terima tamu 24 jam untuk siapa saja. Wong belajar belajar. Dia merelakan waktunya, istirahatnya untuk menghormati, memuliakan tamu yang datang ke rumahnya.
Nah itu biasanya terjadi atau ada pada majelis-majelis, khususnya majelisnya para habaib. Coba itu 24 jam itu. Jangan ke rumahnya dulu 24 jam, gerbangnya udah buka terus, nggak pernah ditutup. Rumahnya tingkat, namun nggak pernah ditutup. Sampai-sampai di bawah itu dibuat dapur. Tujuannya orang-orang yang datang bertamu, ambil kopinya nggak ada acara, dibikinin teh oleh khotim atau hadamah pembantu di situ dikasih. Kalau di sini kampung atau di mana rumah itu tutup, harus ada maling. Ini ngapain orang yang di maling rumahnya kayak rumah kububar. Angel ya, kayak rumah gede-gede yang ditutupi. Sampai tenggelam pinggir itu atau rumah jurulnya apa? Kayak bangun, ajunan dadi, latarnya apa orang kerapet sih. Ini kerapetnya dijengungi orang oleh, kamu balik. Rame ke, masuk jalan ini kotor, mana? Dua, kamu balik. Dan sedekah yang paling baik itulah dengan air. Makanya di Hadramut itu banyak aku mendapatkan air gratis di mana pun. Di pinggir jalan banyak air yang ambil minum, pada ambil air wudhu. Makanya majelis dasar pernah sholat itu biasanya di depan majelis itu ada keran. Amat gak keran, pahalanya kecil banget. Jangan sedekah dengan air. Ya, terus menanam sesuatu yang bermanfaat untuk tangga. Contohnya kayak jeruk nipis, mengkreng, coba tuh monggo. Contohnya kayak apa kan? Kami jare. Di tanah kosong masih dikosong, ditangguli sesuatu sing bisa bermanfaat, sing wong sing lewat tangganya akan jaluk fadol. Silakan ambil. Itulah lantai yang baik. Iya wis masak orto melek. Nandur rambutan di tali ini kan pakai brongsong itu gitu. Esok-esok terus triki silakan dimaling siji sing kerwak domo. Dilapor nang polisi di penjara anak. Iya, nenek-nenek itu nemu pangga satu di kebun. Yang pemilik pangga melihat, kalau nggak salah di Sulawesi ini pemilik pangga melihat teriakin maling dan terima dilaporin nang polisi. Karena ya itulah hukum dunia Indonesia, di penjara ya. Terus yang ngambil kayu bakar sih kan ada. Iya, kayu bakar yang gak punya orang ini cuma maksudnya kayu bakar kan pasti apa aja bisa ambil. Yang punya nggak terima. Itu orang-orang seperti itu, waduh naudzubillah dari semakin dekat dengan neraka, jauh dari manusia, jauh dari Nabi dan jauh dari Allah. Namun semakin dekatnya dengan neraka. Makanya kan sedekah itu dapat menjadi naungan kita kelak dalam kubur. Si mau dapat siksa sedekah akeh bisa naungi nyelametkan awak dhewe baik. Ulo panjenengan setuju besok alam kubur. Aja pelit-pelit lah dari wong yang ora pelit deh. Oh ini pelit isin. Yang ora pelit deh. Orang yang mata isin di mana? Wong pelit. Karakter orang pelit itu biasa sih. Gak pernah orang pelit mengatakan ya, yang anak pelit itu mungkin orang. Dan ciri orang mendekati sifat pelit biasanya nunggu diminta. Orang ngenteni kesadaran diri. Lunga bareng ya nyong karo jenengan sedaya wong ya, lunga ya. Wis ngerti panas-panas. Marane lunga menyang ora ketang 1.000 2.000 saku. Wis ngorong kabeh. Saya pinteran menanggapi padahal anak es cincau, es alpukat, es misteri, jeruk, mandiri lah ngasih temu-temu cucu guys, kalau pintar ngenten-tenan guys, sama semua di sini wes, untuk bayar US, untuk lu bisa melihat ibu ya telu bisa kan bayar, untuk bayar, nyamari gitu nyong bisa bayar, nyong bisa bayar bareng wis apa dibayar karo wonge sing mau beli nyamare ya tapi kepelitane nyong bisa bayar nah apa rek mau lagi orang-orang panas-panas sing mungkin anak duit tau es barang wong sing cap apa tuh es bayar tuh kudu ngetone duit nyong bisa bayar rek mau
sifat-sifat sing dibenci oleh Allah, ya, benci oleh penduduk bumi. Duh, lebih baik bodoh tapi dermawan daripada alim tapi pelit. Alhamdulillah kita bisa terhindar dari sifat afrik, ahil, ya. Karena itu titipan yang akan diambil Allah, kembali kepada Allah. Walaupun dari kerja keras kita, bagaimana itu bisa korun itu kan? Dia kan masih sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ya, taat kepada Nabi Musa, percaya Tuhannya Nabi Musa. Namun ketika didoakan Nabi Musa menjadi kaya, lupa sendirinya, akhirnya tenggelam dengan harta. Maunya kita itu menulis apa nanti setelah meninggal, kisah apa yang akan kita beri untuk orang yang kita kenal. Allah memberikan daripada secari kertas putih yang dimana kita sebagai penulis, kita menulis kisah apa itu selama itu. Banyak pelitnya, dermawannya, atau banyak maksiat atau taatnya. Catatan itu nanti akan dikenang orang yang mengenal kita. Jadi tinggal bagaimana kita mengisi kertas itu dengan sesuatu yang baik atau bajingan baik, yang dermawan. Oh iya kan, si pasang toko masuk ke nomor togel juta. Ya, kamu wedus banget. Walaupun orang ahli maksiat, kalau dermawan pasti akan disebut dermawan. Dia tuh mendem, itu kan mendem minum ciu, tapi pewe bocah, pewe ngeruang, kuasa dijaluk pewe, anak sumbangan, boleh akbar, sumbangan remaji dan sebagainya pewe. Walaupun tukang mendem, dia mati, uang ngerasa kehilangan. Iya ya, kayak mau mendeman berapa akhirnya apa yang terucap daripada orang yang pernah ia bantu mendoakan. Wis mendeman, pasang nomeran, senaya rasa-rasan, sombong, pelit maning. Disebut namanya, walah mudah-mudahan nyawa dikecek malaikat ada abrol. Pelit itu sudah dari nawang yang patani ya. Makanya ngati-ngati, amangali dagang, usaha, dibelabar. Insya Allah apa yang terberi itu akan diganti Allah oleh Allah dan dilipat gandakan. Bukan Allah hanya menggantikan, namun dilipat gandakan. Ya, jadi malam ini malam Sya'ban, insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan kepada ulama-ulama kita karena kita menjalankan sedikit dan banyak amal-amal soleh. Insya Allah tergolong daripada umat baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hajat kita insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan insya Allah kita mendapatkan kesehatan, keselamatan sampai datangnya bulan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup yang sudah sampaikan, sekian ya. Namun sebelum tutup, tadi kita membaca tahlil untuk Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Musa bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Sahihul Maqam Haddad Dekat, yang dimana halnya itu besok, tapi malam ini roh. Ya, malam ini pembacaan rotib Al-Haddad tadi ditegak, pembacaan Yasin malam ini Sya'ban. Di situ ada banyak para habib kumpul, Habib Taufik bin Abdul Qadir Asghar, Habib Syekh, ya, Abdul Mustafa ya, Solo itu. Terus Habib Muhammad, cucu daripada pencipta Maulid Sambuduran, Habib Ali Al-Pos, banyak sekali kumpul situ. Namun tadi sebelum acara di Hall Tegal, Hall Maqam Haddad Habib Muhammad bin Tahir Haddad, tadi pagi hall di Maqam Sapuro. Maqam Sapuro itu diantaranya keluarganya beliau, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hazim bin Yahya. Ada yang di Maqam di sini. Namun yang di hall di sini Maqam Sapuro yang terbesar ialah keluarga daripada Habib Bagir Al-Attas, Masjid Al-Rawdah Kota Pekalongan. Ulama-ulama besar datang ke situ semua di Pekalongan. Makanya di Pekalongan itu dikatakan
kata pencipta daripada Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Al-Faros, itu mengatakan Nabi Umar, syafaati tabalughu ila syafur. Ini Habib Umar pencipta Ratib Al-Attas, syafaati tabalughu ila syafur. Tinggalnya tidak terumur, namun mengatakan bahwasanya suatu hari syafaatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, syafaatnya pertolongannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ciptake kita terhadap Al-Attas sampai anjuk safuro, anjuk safuro. Ketika beliau sudah wafat, sekarang baru menyadari bahwasanya di Pekalongan itulah yang syafaatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pertolongannya bisa sampai Sapuro, yaitu di makam Sapuro, makamnya keluarganya beliau Habib Lutfi dan makam keluarga daripada Habib Bagir Al-Attas, yaitu yang dikhalif Habib Abdullah Al-Attas, Habib Ahmad Al-Attas dan Habib Tolek Al-Attas. Ya, tadi kita bacakan Yasin, jenengan juga bisa hadir, namun saya sudah share ya makom hadir dari kemarin sudah saya share ya. Kalau bisa pasang niat hadir, dan kalau tidak bisa meniatkan hadir walaupun tidak hadir di tempatnya di kedua makom itu, namun baca Yasin, membaca tahmid, insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahan, keutamaan hadir di makom hajat dan makom saburo. Makom saburo ya dan makom hajat. Makom saburo dan makom hajat itu dua makom ini adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib Ratib Al-Attas pernah berkata, syafaati tablughu ila Sapuro, pertolonganku akan sampai kepada Sapuro. Setelah 250 tahun, orang baru menyadari yang dimaksud Sapuro adalah nama desa di kota Pekalongan, dan di dalamnya dimakamkan salah satu zuriyah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan beliau yang bernama Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Tolek Al-Attas, dan 14 Sya'ban itu di Khalid di Sapuro ya. Makanya kita tadi membaca tahmid, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari para wali-wali Allah lewat mengirimkan doa, walaupun hanya bisa di majlis, kita bisa hadir ya. Kalau makom hajat pun seperti itu, sama makom hajat seperti itu. Ingat nanti orang yang ada hadir di sini ya, saling meminta maaf satu sama lain dengan tulus, dengan ikhlas ya Allah. Pulang nanti malam ataupun sekarang ya, taubatan nasuha, gak usah malu, tobat kok malu. Kalau jenengan tobat orang yang dicintai Allah ya, minta maaf satu sama lain, terlebih minta maaf kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita, dan kepada hadirin taulah, sahabat, keluarga, teman, dan kepada kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Tidaknya pasang status kalau gak bisa. Kalau gak bisa pasang status, kami Al-Fakir, kami Fakir dan keluarga mohon maaf bila ada salah-salah, mohon maaf perbuatan, ucapan. Tidaknya kalau dilihat itu, insya Allah bisa menjadikan kafirah ampunan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup. Ya, ingatkan lagi ya, dua makom ini memiliki fadilah yang sangat besar. Ingat itu. Coba untuk bahasa mana kitab sejarahnya ya, makam Sapuro dan makam Hadat. Siapa saja pernah berkunjung ke sini untuk para tahu. Yang ketiga makom Pemalang, makom Habib Soleh bin Siba. Biji atau Siba daripada saya punya Siba. Hadramut itu kan, dari Hadramut Siba saya hijrah ke Indonesia menyebarkan dakwah di kota Pemalang, dulu di Palembang. Nanti biasanya lebaran lebih 2 minggu baru di Khalid. Urut itu Tegar menjelang Ramadan, Kalongan, pertengahannya nanti di Pagar. Makanya setelah Pagaran hall itu baru majelis-majelisnya para salaf soleh, para habaib, kiai yang dekat dengan Habib Ustaz dan dengan Habib baru pada dibuka. Pembukaan majelisnya itu nunggu setelah hall Pagaran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti minta maaf satu sama lain pada orang tua,
kamu minta maaf pada orang tua kamu yang masih punya orang tua. Kalau nggak bisa gimana dia kirim Fatihah. Tapi tadi sudah ada doakan ya, makanya sebutkan nama keluarga yang generasi itu. Tapi nanti minta maaf sama orang tua kirim Fatihah lagi. Insyaallah manfaat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini nggak bahas kajian Ramadan karena ini malam Syaban, nanti besok kajian Ramadan, puasa Ramadan terus sampai penutupannya, kali 2 minggu lagi penutupannya malam minggu. Maka datang usahakan kalau nggak datang di awal ya, dari Januari, dari awal ya. Ini mau penutupan bulan Ramadan, setidaknya rutinkan hadir majelis biar dapat keberkahan atau keistiqomahan sempurna seperti engkau menjalankan dari awal sampai akhir. Ya Rabbana ta'arafna bi'anana ta'arafna wa anana ashrafna wa ala lada ashrafna fatul alaina tawbah tahsin likulli hawa Rabbi